Salam alaikum, et بالنسبة la partie des exercices de la première leçon matériaux qui nous entourent. On va commencer par le premier exercice. Donc, distinguer entre objets et matériaux, mais il donc le fer, le cuivre, donc le hadid nuhas, fer à repasser mikwets, fenêtre, nafida, chaise, coussi, bouteille en plastique, plastique, verre à boire, une caisse. Chaud. Donc, le fer, c'est un matériau. Le cuivre, c'est un matériau. Bainama, fer à repasser, c'est un objet. Fenêtre, c'est un objet aussi. Chaise, c'est un objet. Et bouteille en plastique, c'est un objet également. Plastique, c'est un matériau. Et finalement, verre à boire, c'est un objet. L'exercice numéro 2 relié par une flèche. Donc, ici, on a la famille des matériaux sont les métaux. Donc, dans l'autre côté, il y a les caractéristiques, les propriétés pour chaque matériau. Par exemple, plus léger, khafif, couleur riche, بريكيني لون أحمر جوري, attiré par l'aimant. ينجذب من طرف المغناطيس. Donc, d'après le cours, nous avons vu que le cuivre se caractérise par une couleur rouge brique. Donc, لون أحمر جوري. L'aluminium aussi se caractérise par une masse légère, donc il est plus légère. Normalement, on va dire qu'il est plus léger. Plus léger, donc, ou là, quand on coule la masse plus légère. Le fer est attiré par l'aimant. Exercice numéro 3, donc, on met 3 types de plastique. Donc, les plastique. Donc, le PS, PE et PVC dans 2 بشر في إناء من الماء. دوس العذب والماء المالح. إذا كيف طلعت معايا دونك النوع A و C يطفوان في ماء مالح، بينما النوع الثاني مثلا B و C في الماء مالح أو الماء العذب لا يطفوان يعني يغرقان. إذا il y en a 3, donc il y a 3 questions auxquelles nous allons répondre. Donner les noms des plastiques PS, PE et PVC. Donc PS, PE, PVC هما بون هما الاسماء المختصره لهذوك الانواع ديال البلاستيك. حنا خصنا نعطيو لي نوم دوريجين، الاسماء الاصليه يعني سو فورم ديال الكلمات. Question 2. Que signifie le triangle dans le symbole de plastique؟ ماذا يشير أو يعني أو يعني المثلث الذي يوجد فيه رمز بلاستيك. Et finalement, la troisième question, déterminer les noms des plastiques A, et B et C dans l'expérience. Donc, on va répondre à la première question. Donc, la première question, donc c'est donc le PS c'est le polystyrène, et le PVC c'est polychlorovinyle, et finalement PE c'est polystyrène. Pas de plus. Question numéro 2, donc le triangle dans le symbole du plastique, signifie quoi? Signifie que le plastique est recyclable. Recyclable, قابل للتدوير، قابل للتصنيع. donc كتكون هذاك الرمز على شكل اسهم دايرين كيشكلوا مثلث. L'expérience dans laquelle nous observons, donc اولا في كيس السؤال 3 غادي نحاولوا نديروا الملاحظات ديالنا بتجربه. donc le plastique A flotte sur l'eau douce. يطفو فوق الماء العذب. et sel salé والماء المالح. alors que le plastique B coule dans l'eau douce et sel salé يعني يغوص أو يغرق في الماء العذب والماء المالح. le plastique C flotte sur l'eau salée, donc يطفو فوق الماء المالح ويغوص أو يغرق في الماء العذب. donc flotte sur يطفو على يغرق فيه. Bon, donc d'après le cours, qu'est-ce que nous avons? Donc il dit le PE flotte sur l'eau douce et le PS flotte sur l'eau salée. Et donc A غادي نقولوا لي PE, B PVC, finalement C c'est PS. Donc, relier chaque mot à sa catégorie. Donc, il y a donc, des matériaux et des objets. Donc, des matériaux avec bon, donc les matériaux ou là un matériau 6 familles.
et l'objet. Par exemple, aluminium, c'est un matériau. Le stylo, c'est un objet. La trousse, c'est un objet. Le bois ou le khashab, c'est un matériau. La chaise, kursi, c'est un objet. Le téléphone également, c'est un objet. Et le polyéthylène, c'est un matériau. Donc, objet ou matériau, donc 5 précise dans chaque cas si le mot souligné, donc dans les deux phrases, ou dans chaque phrase, désigne يعني ou يشير إلى un objet ou un matériau. إذن le lait est versé dans un verre. إذن الحليب تم سكبه في كأس. إذن الكأس هاد لو فير في هاد سياق الجملة واش كياخد المعنى ديال ان اوبجي ولا ان ماتيريو. اذا الا فهمنا سياق الجمله نقول لك بان لو فير غياخد المعنى va prendre selon le contexte غياخد حسب السياق المعنى ديال ان اوبجي. ici on va dire une chaise en bois, كرسي من خشب. Donc ici c'est la même chose. D'après le sens de cette phrase, on va conclure que le bois c'est un matériau. Donc finalement c'est un exercice. Bon, on va compléter le tableau qui rassemble des informations concernant trois récipients, 3 ديال الإناءات ولا 3 ديال القنينات A, B, C طو مينيرال ديال الماء معدني، مثلا ماء معدني طبيعي. Donc il dit le récipient A, B, C. Il y a une famille de matériaux. Donc les familles, donc je veux rappeler les 3 familles, donc verre, métal et plastique. هنا كيعطيك الماتيريو كيحددو لينا واش l'aluminium, le cuivre, le نوع ديال البلاستيك واش PES, le verre. L'avantage ديال هاد لو ماتيريو شنو هما الإيجابيات ديالو également quels sont ses inconvénients وما هي سلبياته. إذا هنا غادي نحاول نكمل الجدول بتناول القراءة. كيفاش كتكون هاد القراءة في الجدول؟ القراءة كتكون أفقية ماشي عمودية. Il faut faire attention. Il faut bien lire le tableau. La lecture se fait selon la verticale, plutôt selon l'horizontale. كتكون القراءة أفقية هكا أفقية وليست عمودية. Il faut faire attention. إذا ناخذ مثلا A ماتيريو PET. PET فين شفناه في لي بلاستيك. دونك هنا فامي دي ماتيريو بلاستيك. سي تري بيان. شنو هما لي زافونتاج ديال البلاستيك؟ باغ اكزومبل امبيرميابل، غير نافذ للسوائل ولا للهواء، الغازات والسوائل. كي سون سي زانكونفينيون، ما هي سلبياته؟ عنده بزاف السلبيات من بينها ديفورمابل قابل للتشويه، الا كانت درجه الحراره مرتفعه كيتشوه. ايضا كيكون شيميك بمعنى كيتفاعل، يعني الا ارتفعت درجه الحراره البلاستيك كيتفاعل مع ديك الماده اللي كيكون معلبه، ديك الماده المعلبه كيتفاعل مع البلاستيك. B. Le deuxième type de matériaux, les verres. Donc هنا le matériau شنو غيكون عندي؟ par exemple verre، كأس من زجاج. شنو هما لي زافونتاج ديال الزجاج؟ امبيرميابل. هذا الزجاج عنده بزاف ديال الايجابيات. اولا انه غير نافذ للسوائل والغازات، وثانيا لا يتفاعل. الزجاج ما كيتفاعلش. الزجاج الى ارتفعت درجه الحراره كيذوب، ولكن ما كيتفاعلش. عنده واحد الايجابيه ولا عنده واحد الشيء ايجابي، هو انه لا يتفاعل مع الماده المعلبه. مثلا عندي واحد القاروره من زجاج فيها عصير. الزجاج ما كيتفاعلش مع داك العصير اللي غادي نشربو انا وغادي يكون صحي ليا، لانه لا تفاعل مع داك العصير مع داك لو جو غادي يعطي واحد المواد اخرى كتكون غير صحيه تقدر تسبب السرطان وانا غنشربها. Maintenant, quels sont les 15 inconvénients؟ ما هي سلبية الزجاج؟
عنده تقريبا سلبية واحدة أنه فراجيل قابل للكسر كصابل، وأيضا البعض كيقول لك أنه كيكون ثقيل. ensuite لو troisième type دي ماتيريو، بما أن أنا عندي الألمنيوم، خداو مثلا حددوا هنا واحد المثال، هادو أمثلة، هنا الأمثلة هنا ولا الأنواع. l'aluminium donc c'est un métal. هذا le métal l'aluminium appartient à la famille des métaux. C'est très bien. شنو هو l'avantage؟ أنه خفيف، il est plus léger. les inconvénients إلا قلبنا ما غنلقاوش les inconvénients. الألمنيوم حاجة وحدة كتوقع له أكسدة، لكن ما أكسدة ما عندهاش تأثير على المادة معلبة، كيتأكسد مع الهواء. Donc la dernière question c'est que indique bon donc d'après هاد لو طابلو هذا indique l'emballage، يعني تحدد ليا التعليب اللي غادي نستعمل ولا اللي غنختار pour une randonnée، يعني مثلا واحد الرحلة ولا سفر pour un voyage. en justifiant la réponse، يعني بتعليل الجواب. donc d'après le tableau on va utiliser l'aluminium pour l'emballage للتعليب مثلا الماء المعدني. pourquoi؟ parce qu'il n'a pas des inconvénients، ما عندوش واحد السلبيات. دونك دابخي خلال وجهة نظري ديالي الالومنيوم هو اللي غنستعملو. et donc la séance a été terminée. au revoir.